Ayan guys, siruho na lang yung ginawa ko. Gagawin ko ngayon. Ayan, ito na lang yung gagawin guys. Yan. Tapos ko lang yan, yung tatlong siruho na yan. Ito na lang yung gagawin ko. Ayan. Kunti na lang. Tatapos ito guys. Try pa kasi ito. Ayan guys, oh. Yung tiles natin, may palaman ng adhesive yan. Ay, baliktad. Baliktad. Sorry guys, baliktad. Ganun lang po guys. Salamat.